So hello everyone, welcome back again. আজি আকৌ লৈ আছো তোমালোকৰ কাৰণে ভিষ্টাছৰ মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুডৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট Q&A যিখিনি তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে কুৱেশ্যনবোৰ ভালকৈ চাবা অ'কে এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা Compared and contrast the experience of Jitkala, Sa and Bamba. Answer to চোৱা এতিয়া Jitkala, Sa and Bamba both faced discrimination but in different forms. Jitkala Sa, a Native American girl, experienced racial discrimination in a white school where her culture, language, and identity were not respected. Her long hair was forcibly cut, which symbolized the destruction of her heritage. Bamba, on the other hand, faced caste discrimination in her village. As a Dalit lower caste, she observed how people from upper caste treated lower classes as inferior and untouchable. Both girls suffered humiliation and pain, but both developed strength, confidence, and determination to fight injustice. Their stories highlight the need for equality, dignity, and human rights for all. So ইয়াত কি কৈছে যিটো Jitkala Sa, a Native American girl, তাই racial discrimination যে white run স্কুলত তাৰ যিখিনি কালচাৰ লেংগুৱেজ আৰু আইডেণ্টিটি সেইবোৰ ৰেচপেক্ট কৰা নাছিলে এণ্ড ফৰ্চিবলি তাৰ যিটো লং হেয়াৰ সেইটো কাটি দিছিলে এণ্ড ওৱান চাইড বাম্বা তাৰ যিটো কাষ্ট নিজৰ ভিলেজত এজ এ লোৱাৰ ক্লাছ তাই আপাৰ ক্লাছকেইটে ইহঁতক ৰেচপেক্ট দিয়া নাছিলে এণ্ড ইহঁতক টাচ কৰিবলৈ নিবিচাৰিলে তে লাইক আগৰ মানুহকেইটা কি হয় যিটো ধনী মানুহকেইটাই যিটো গৰীব মানুহকেইটাক নিজক টাচ কৰিবলৈ নিদিয়া বা ইহঁতৰ ঘৰত ভাত চাত খিবোৰ বস্তু খাবলৈ নাপায় এণ্ড যিটো গৰীব মানুহ হয় ইটো ধনী মানুহৰ ঘৰতো সোমাবলৈ নাপায় চ' সেই এনেকুৱা মানে থটছ ইহঁতৰ আছিলে চ' সেইটোৱে ইয়াত কৈছে অ'কে এণ্ড ষ্টৰিটো তেওঁলোকৰ ইনজাষ্টিছৰ কাৰণে কৈছে যিটো ইকুৱেলি ডিগনিটি এণ্ড যিখিনি চবৰ তাতো ৰাইটছ হ'ব লাগে এইটো চবৰ কাৰণেও সমান হ'ব লাগে অ'কে এণ্ড নেক্সট ডিছক্ৰাইব Jitkala Sa's emotions during the incident of cutting her hair. Why was the act of painful to her? Jitkala Sa felt terrified, angry, helpless, and insulated in her tribe. Long hair symbolized pride and tradition. Cutting it was a sign of mourning of shame. When the teachers forcibly cut her hair, she felt her identity was being destroyed. She cried, recited, and hid herself, but the discipline at the school was harsh. The act was painful because it represented loss of culture, identity, and freedom. যেতিয়া Jitkala Saৰ যিটো দীঘল চুলিটো তাৰ স্কুলত কাটা হৈছিলে তেতিয়া তাই হেল্পলেছ আৰু খংতি এণ্ড ইনজাষ্টিছ সেনেকুৱা ফিল কৰিছিলে কাৰণ যিটো লং হেয়াৰ ৰখাটো ইহঁতৰ এটা চিম্বল আৰু ট্ৰেডিশ্যন হয় এণ্ড যিটো হেয়াৰ কাটিং হয় ইহঁতৰ মানে কালচাৰত চুলিটো কাটিবলৈ নাপাইছিলে চ' ফৰ্চেবলি যেতিয়া টিচাৰে কাটিছিলে তেতিয়া তাই মানে নিজৰ যিটো আইডেণ্টিটি কালচাৰ আৰু যিটো ফ্ৰীডম এইটো মানে তাই হেৰুৱা নিচিনা পাইছিলে অবভিয়াছলি পাব নিজৰ যিখিনি আইডেণ্টিটিটো হেৰুৱালে হয় নাই How did Bamba realize the injustice of caste discrimination? How did her brother inspire her? Bamba first became aware of caste discrimination when she was an old Dalit man carrying a food packet without touching it, because people of his caste were considered untouchable. She felt shocked, angry, and confused. Her brother explained that education is the only way to fight caste-based injustice.
Following his advice, Bamba studied hard, excelled in school and challenged the discrimination with confidence. Her journey shows the education empowers and liberates. যেতিয়া বাম্বাই কাষ্টৰ কাৰণে যেনিবা যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ধনী মানুহক গৰীব মানুহে টাচ কৰিবলৈ নাপায় বা ইহঁতৰ ওচৰত থাকিবলৈ নাপায়, তাৰ কাৰণে মানে তাই খং উঠিছিলে যিটো কাষ্টৰ কাৰণে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। এণ্ড তাৰ যিটো ব্ৰাদাৰ আছিলে তাই তাক এক্সপ্লেইন কৰিছে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য অনলি ৱে টু ফাইট উইথ কাষ্ট। চ' তাই হাৰ্ডলি ভালকৈ পঢ়িছিলে এণ্ড ইয়াত কৈছে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য পাৱাৰ্ছ অফ লিবাৰেটছ। অ'কে, how do both stories shows the destruction caused by discrimination? Both stories highlights how discrimination, racial and caste-based, destroyed a person's dignity and identity. Jitkalasa was treated as inferior because of her culture. Bamba was treated as inferior because of her caste. The humanization they experienced affected them deeply, but it also encouraged them to rise. Resist injustice. Both stories sent a message that all humanities deserve equality and respect. যেতিয়া যিটো জিতকালাছা তাৰ চুলিটো কাটি হৈছিলে এণ্ড বাম্বা তাৰ কাষ্টৰ কাৰণে ইহঁতক ৰেচপেক্ট কৰা নাছিলে। অ'কে, সেইটোৱে কৈছে এণ্ড যিটো ৰেচপেক্ট যিটো আইডেণ্টিটি চ' সেইটো চবৰ কাৰণে ইকুৱেলি হ'ব লাগে। অ'কে, and next, why did Jitkalasa feel like an animal driven by a herder? Because she was dragged, forced, and disciplined harshly by the school authorities. She had no freedom or choice, and the teachers treated her without kindness or respect. তাই মানে এনিমেলৰ নিচিনা যিটো গৰু ছাগলীৰ নিচিনা যিটো মানুহে ট্ৰিটেড কৰে, চ' তাৰ নিচিনাই তাই সেইকাৰণে ফিল হৈছিলে কাৰণ তাই নিজৰ যিটো ফ্ৰীডমটো হেৰুৱাই লৈছিলে এণ্ড ডিচিপ্লিনৰ নিচিনা যিটো স্কুলৰ অথৰিটিজ তেওঁলোকে ফ'ৰ্চ কৰিছিলে, তাৰ চুলি কাটিছিলে, তাৰ নিজৰ ফ্ৰীডমত থাকিবলৈ দিয়া নাছিলে। চ' তাই এনেকৈ ফিল কৰিছিলে। অ'কে, what shocked Bamba when she saw the elder crying the vadai packet? She was shocked that he cried the packet without touching it, because upper caste people believed Delhi's would pollute the food. This made her realize the cruelty of caste system. And next, why did Jitkalasa dislike her school's eating customs? The dining rituals, strict discipline, bills, and unfamiliar manners made her uncomfortable. She felt like she was losing her identity. And next, what advice did Bamba's brother give her? He told her to study hard and respect through education and fight caste discrimination with confidence, not anger. And next, question number 5. What is the main theme of Memories of Childhood? The theme is discrimination and resistance. It shows racial and caste oppression and how the victims fight for dignity and equality. And next, why did Jitkalasa cry when her hair was cut? Because in her tribe, cutting hair means shame or mourning. And next, question number 2. What is the meaning of untouchability shows in Bamba's story? It means lower caste people are treated as impure and are not allowed to touch things. Next, why did Bamba feel angry after watching the elder crying the food? She felt insulted and hurt by the caste discrimination. Where did Jitkalasa hide? She hid under a bed in a dark room to avoid her hair being cut. Next one number question so who wrote the cutting of my long hair? Jitkalasa. Who wrote we too are human beings? Bamba. And what did the girls in the school do at breakfast? Follow strict table discipline. Next question number 4.
What did Bamba's brother want her to advise? Respect through education. So everyone, আজিৰ কাৰণে সিমানে and next chapter question answer আমি next video cover কৰিম. So তোমালোকে channel subscribe কৰি লোৱা আৰু লগৰ কেইটাৰ লগত share কৰি দিবা. So keep watching everyone. See you in the next video.